nagsarwa ang isang dyan. Nagsarwa ng Jurwak. Hindi pa kami nakadanon sa Bangged. Sakto nakaraing yung isa. Galang ba niya? Galang na sa lipat natin mo. Lipat na taas. So guys, we're on the way to the beach. Beach in Danarabacan. So guys, naboboard kami sa bahay. So nag-beach na lang kami. Total alam naman ni Mami mag-drive. Panindigan namin. Lapa niya kung man naman marayukan. Tubog na ka man lang atoy. Yuray na kang tuyo na malumanan. We're here guys. 7-Eleven. Babamot. There's Uno, nag-sharwalk. There's yan. Diba guys? Kita kami nga nag... Hanay, di kami nagsalita. Pinaperti lang sa Mayroon pa lang dito. DJ Bato. Hi guys, we arrived safely at the beach. Look at the beach. It's so pretty. Banana is so noisy. So we're going to eat now. Hi Adalike. Hi Kuya Rino. Andun yung mga bag namin, and that's the car, and that's the other motor, and that's the chair. And we're gonna eat here. Bye guys, we love you all. Naturasan niya? May imbak pa kanya nyo. Naturasan? Na! Labubo! Labubo. Labubo nakatrunk kasi malikod. Napakalikod. Uy. Yummy lahat tatamunan. Yummy. I came good. I came yummy. Urayan nyo guys. I came good. Ito baliwan tayo ti malam. Bagyo kami, dati bagyo nagrugit na. Madalo sa trotoy na malpas bagyo. Ay, Ito nga tayo pag pinpas ko pag pinalak ko. Dida agasin. Yan na. Medyo may isa. Very giyay.